mais Issa Kabara nɛgɛjuru sira fɛ. Ablaye Jakite an y'a ye k'a fɔ kɔsani na aw taara kiiri la o kuma fɛnɛ cayara ka sɔrɔ kɛ syndicat wɛrɛ wulila k'olu tɛ jɛn i bɛ se k'o fɛnɛ ɲɛfɔ an ye wa. Donc maintenant pour revenir i ye min fɔ. An ye kuma min ka min gagner. Faut qu'an ka goroti sɔrɔ. O tuma na après les 9 mois ni transition gouvernement filanan nana sigi. Donc le ministre d'État là-bas Aruna Niang ale taara. L'actuel ministre o nana. O nana o ka mission fɔlɔ bɛnna min ma. Donc, pour tracer, c'est ne a rencontré Bamako. Donc, nous conseil voir, conseil que nous connaissons Canada, le ministre de l'État de Ségou, nous même fait un foyer na Ségou. Donc, le ministre de la Ségou, autre mana, pas de nama. Avec Nana Kana, il y a un problème de mandat là, pour nous. Donc, nous avons dit à ministre de la problème de flower account de la Cour. Un jugement qui est, un jugement gagné, un gros bamboulou, sur les 3 mois, et ça fait 929 millions 900 000 francs. Donc, on dit qu'on a Wari Kassara. Pour le forêt. On était à 12 mois encore. Donc, on a un jugement fanal donc. Le jugement fanal qui a continué là. Même le 11, au jugement Tinganga Ké, il y a Sibou, il y a renvoyé. Jusqu'au 8 juin. Donc, au jugement Infana, on y a fait des calculs pour faire de 100 milliards 800 et quelques millions au gouvernement. Donc, au jugement, on ne marquait pas. Donc, nous, maintenant, comme au pays, c'est un instance qui s'est un tribunal là-bas, nous, c'est encore bien déterminé. Les 929 millions, les 3 milliards 800 et quelques millions là, encore bien déterminé en Wari Kassara. Au fait, il faut prendre toutes les dispositions hygiéniques avec vous laisser ensemble. Pas de délai. Ensuite, il y a une condition extrêmement posée. Moi, Chinois, il faut qu'on est avec les Chinois. On est partenaire des Chinois. Donc, il faut. Donc, allez maintenant nous clairer des camarades, allez nous commettre s'il oublie. Parce que la population s'engage, Mali s'engage. Pour les francs, n'a pas encore une bibo, tatati, vraiment, il faut qu'on a pas le moment faire. Donc, ça va comme donc, quand on est au cours de ce que c'est Yonga, allez n'a pas Yonga de. Allez n'a mieux soigné là, ou bien Wardok par Annie. Mieux faut, c'est la baisse à la fin de pour le mettre d'autres là. En même temps, discussion mais t'as tout bon là. Il y a des villes là, discussion à ça. Il dit à nous pour un comme un chinois qu'on fait, chinois et les Janana ils vont céder leur part. Ils vont céder aux francs symboliques. Sinon, il y a côté. Donc, il faut tellement qu'on ait très fort à dos. Vraiment, il y a tellement de allez, comme c'était un GD, à Gogo, nous, Nakata Bamago. Et dis donc, au papier, aller aussi. En sinon, il faut la donner. Amina Yorota, un partenaire, un commerçant, on irait. C'est-à-dire, on a partenaire couronne unique à faire, on irait à Yorota. Donc, ministre de l'industrie, il faut. Au cas mois de juillet qu'on a là. Moi, tout qu'on a là, ministre Nana. Le ministre Nana a eu Ségou bien rencontré. Il a rencontré la société civile, le gouverneur a rencontré, le maire a rencontré, un journaliste, comme de presse avec journaliste. Voilà, Nana là-bas, on a syndical. Donc, à dos, il y a document ministre de l'instrument, nous documentons les Yadama. Encore vraiment, à tisser dans la Ségou Katani, on a rencontré. Même avec la sécurité, on peut dire à rencontrer parce que vraiment, je suis pour ma Sarako. Parce que ça, c'est vers 16h. Oui, oui. Donc, à donner les airs. Voilà. Donc, maintenant, à cause déjà, le ministre Nana, a eu compte rendu fidèle qui est allé. Et aller disposition bêta. Avec la Ségou, Kassoro, ko yɛrɛ jɛlen k'a bolo o kun man d'a ye mais n'i m'aw bila baara la vraiment se k'u jiri quoi i b'a k'u ka baara kɛ k'a kɛ baara ɲuman ye quoi donc c'est pour cela qu'ale nana jaabi jɔnjɔn a tɛ se k'o di anw ma mais a bɛ min fɔ an ɲɛna en tout cas wari dɔ kɔni bɛna labɛn a bɛ di an ma wari bɛ se ka sara sisan mais dɔ bɛ labɛn a bɛ di an ma
disposition bɛɛ bɛ ta il faut publier rapidement toutes nos dispositions bɛ ta parce que a ye ministre fila bila baara la le ministre de l'Élysée et le ministre des Finances olu bɛ ka baara kɛ la donc ni bɛnkan kɛra min ye conseil ministre min bɛ na sisan na ni fɛn ma k'o la min bɛ da o kan fɛn min f'o la an k'an sigi an ka lamɛn an n'a fɔra ɲɔgɔn na o don ça c'est fait le 15 août 2021 donc maintenant ale taar'o de la donc ja o y'a sɔrɔ journaliste ni ɲɔgɔn ye min kɛ ani société civile ni ɲɔgɔn ye min kɛ a k'u ma ko il va donner 600 millions Babayɛri Dakonaté donc an b'o fɔ ko ɲɛna o k'a y'o fɔ déjà presse ɲɛna avec la société donc a taara effectivement fo kana se mois d'octobre ma anw ma kan mɛn foyi foyi tɛ ka bouger donc baarakɛlaw nana ne nɔfɛ ko vraiment an tɛ se ka to ten il faut que an ka mankan kɛ o de an wuli an ka mankan kɛ gouverneur de ye an wele k'a fɔ an ka mankan donc k'a daminɛ o la fo ka na se an filɛ yɔrɔ min na wari ma sɔrɔ donc maintenant premier ministre passera Ségou encore mois de novembre là donc a kɔntara kuma caman fɔ a don assemblée dɔ sen fɛ bon donc faut k'a kɛ vraiment mɔgɔw yɛrɛ tɔɔrɔ la kuma la dɔɔni puisque a ko ko mɔgɔw de bɛ ka anw su la politiciens de bɛ ka anw su la donc ale b'a maaw dɔ ba ye fɛn kuma dɔ fɔ kuma min ma diya mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne ko politicien mais anw bɛ k'an ka droit de réclamer politicien jɔn bɛ se ka taa anw su la tugun ne bɛ politicien bɛ anw su la o a ka gɛlɛn donc o de la sa a kɛra k'o kuma fɔ donc mɔgɔw ma kuma faamu a bɛ mɔgɔw ɲɛna 600 millions ko a bɛ n'o di ko c'est un don bon o tɛ se ka kɛ don ye o yaya ça vient en déduction du salaire a bɛ na a bɛ bɔ an ka sara de la an ka arriéré de salaire minnu bɛ yen a ye kɛlɛ kɛ minnu nɔfɛ an ye kɛlɛ kɛ minnu nɔfɛ donc tellement que a kuma cayara ne yɛrɛ wulila ka taa Bamako premier ministre de nɔfɛ ka taa fɔ a ka ko ye éclairci dɔɔni parce que ko in tɛ k'a faamuya la parce que mɔgɔ dɔw wililen don k'a fɔ ko non ko vraiment ko avocat ka wari ɲini tɛ nin ye jugement wari ye ko premier ministre de ko a bɛna miliyɔn 100 di an ma donc o kɔni o bɛ di an ma ten ne ko n ko n'a ma ɲɛfɔ vraiment a ma fɔ ne ye dɛ ko donc maintenant avocat o ka wari ti b'o la puisque avocat m'a ɲini o kuma commencera ka daminɛ Ségou fana bon premier ministre ko k'o tɛ dɛ ko non non k'a bɛ bɔ an ka juru minnu bɛ yen a don a ye exemple caman di an ma ko ni juru bɛ yen donc vraiment ale bɛna u bɛna dɔ de sara juru la olu tɛ se k'a bɛɛ sara mais u dɔ sara la o tumana u b'a lajɛ programme bɛ k'a tɔ bɛ sara cogo min na fo ka taa ban donc fɛn min ye avocat wariko ye mais an ma avocat de m'anw défend mais wajibi kɔni avocat ordinaire an b'o kɔni sara an b'o sara cogo min na o de ɲɛ bɛ anw yɛrɛ de b'a anw de b'a avocat an b'a ka ordinaire kɔni sara ayiwa Jakite an bɛ ala ma basi kɛ sini an bɛna ka na a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ka sɔrɔ kɛ a ɲɛfɔli kuntala ka jan dɔɔni ni ala ma basi kɛ sini i bɛ kɔma taxi ko in gɛlɛya min b'a la i bɛ a tɔ ɲɛfɔ an ye ni ala sɔnna ala ka tile yɛrɛ caya Abdoulaye Jakite ye kɔma taxi baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ma ɲɛma dɔw la seliw tun ye nin yandalen b'a la aw ye faamuyali kɛ u ka gɛlɛya kofɔli ninnu kan sanga ye 42 sɔrɔ Isa Kaba Sidibe ka labɛnw sabatira an bɛna don walawalaliw kɔnɔna la sisan Isa Kaba an nisɔndiyalen b'i bisimila kumaso kɔnɔna la n yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ n'aw sɔrɔ kumaso kɔnɔ ka foliba di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana kɔ kan ni olu kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ o ye ni jɛmukan ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ Kaba k'i bisimila an ka bidon kumasen walawalali kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ diffamation kan diffamation ye fɛn sugu jumɛn i y'a fɔ diffamation ye kumakan de ye kumakan min ni maa b'a ta ka ɲɛsin i mɔgɔ ɲɔgɔn ma ka se k'a mankutu tiɲɛ ani fana ni tanga ni mandiya min b'a kan ka se ka o tanga n'o mandiya tiɲɛ nka a bɛ taa o de la de sa parce que a tigi ka hɔrɔnya yɛrɛ k'o don galama la tubabu b'a fɔ a ma ko diffamation ale ni tubabukan mot dɔw ka surun ɲɔgɔn na i n'a fɔ injure i n'a fɔ calomnie ani dénigrement nka ale ka girin ni olu bɛɛ ka sɔrɔ kɛ diffamation ye i sera fo a tigi ka hɔrɔnya ma son honneur ka kuma fɔ mɔgɔ ma kunnafoni cari siraw fɛ walima ka kuma fɔ mɔgɔ ma jama dɔ la jama min na ni n'o jama y'i kɔ dɔn ka ban a kuma tɛ se ka segin nka diffamation tasun ye min ye mun b'a kɛ diffamation ye o ye k'a fɔ e min bɛ k'a fɔ
dalu foyi t'i bolo sinsi bere foyi t'i bolo i bɛ k'a fɔ min na fo kuma ka nɔgɔn ma n bɛ a fɔ n'i ye diffamation ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ baasi tɛ a la koyi k'a ta k'a tigi sɛgɛrɛ nka ni aw taara kiiri ɲɛkɔrɔ f'i ka se ka a dalu bɔ k'a yira k'a fɔ k'i ye kuma minnu fɔ a dalu filɛ a dalu filɛ diffamation gɛlɛya bɛ se ka mɔgɔ ɲangini se mɔgɔ ma ɲangini min n'a b'a ta san 1 fo ka se san 5 kaso ma ka bɔ o la i kan ka wari fɛnɛ sara wari min n'a bɛ fɔ o ma ko amandi o wari fɛnɛ kɛrɛfɛ i kan ka nafolo fɛnɛ sara a tigi ye dommage et intérêt ka sababu kɛ i ye a mankutu tiɲɛni min kɛ i donna fo a ka adamadenya k'o don kalama la min kɛ i ye o min kɛ donc diffamation kɔlɔlɔw y'o ye i bɛ se ka bila kaso la san 1 fo ka se san 5 ɲɔgɔnna ma i bɛ se ka amandi sara amandi fɛnɛ kɛrɛfɛ i bɛ se ka dommage et intérêt sara a tigi ye ka sababu kɛ i ye a mankutu tiɲɛni min kɛ a bɛ se k'a ka baara tiɲɛ a bɛ se k'a ka politiki baaraw tiɲɛ a bɛ se k'a ka diɲɛlatigɛ a ka kunnafoni di baaraw tiɲɛ a bɛ se ka fɛn caman kɛ a tigi la ka mɔgɔw ban a tigi la o kɔlɔlɔ donc e ka kan ka nafolo la sara a tigi ye k'a yira k'a fɔ ne kɛra sababu ye k'i ka nin baara in tiɲɛni min kɛ ne kɛra sababu ye k'i ja tiɲɛ cogo min fo n k'o wari sara a ka dɔn k'a fɔ ko i ka se k'i yɛrɛ réparer. Ok, kaba an ye nin perepere-latigɛ jɔnjɔn ninnu faamuya an ka bidenw kumasen kan o la waleya jumɛn de kɛra ni o bɛ an yamaruya ka bidenw kumasen suganti ni o bɛ tali kɛ diffamation na waleya min bɛ an bila ka kuma fɔ o ye ko min bɛ sen na bi na ko min bɛ sen na n'a bɛ tali kɛ damakasi sɛbɛn minnu n'olu donna mɔgɔ dɔ bɛ wele ko Segu Tunkara politologue damakasi sɛbɛn minnu donna kama a fanba ye diffamation damakasi sɛbɛnw de ka sababu kɛ ale ni a ɲɔgɔnna caman mɛ an b'ale ta kuma de la bi k'a to New York ni wagati min y'a ja a bɛ video kɛ n'a ye video kɛ mɔgɔ o mɔgɔ que ce soit ani minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ani minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman bɛ yen a delila ka fɛn fɔ minnu ma minnu daliw tɛ a bolo olu caman de bɛ yen depuis o wagati olu taara ka t'u ka plainte don pour diffamation k'i ye mankutu tiɲɛ ta ka se an ma min n'a y'an ka hɔrɔnya tiɲɛ nin wagati laban in na a video caman bɛ ka segin ka na bɔlɔlɔw sanfɛ ka sababu kɛ mɔgɔ dɔ min ni a ka video kɛ ka ca mais wagati dɔw la mɔgɔw b'a video caman salon ka na i b'a ye k'a fɔ a ye kuma caman fɔ minnu daliw t'a bolo misaliya n'i ko k'a fɔ ko Imam Mamud Dicko ye faso cila ye Fransikaw olu ka baarakɛɲɔgɔn don ka kuma caman fɔ ka da ɲɔgɔn i tɛ se ka min dalu di parce que n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ ko Imam Mamud Dicko ye ni Faransi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali ci n'i ko k'i ka na n'o dalu ye o dalu apporteli bɛ gɛlɛya bon e ye o fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ka sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ e ka bɔlɔlɔ mɔgɔ joli b'a lajɛ donc olu sinsin bere ye dɔrɔn n sigilen bɛ New York n tɛna na Mali la mɔgɔ tɛna plainte don kan bon o mɔgɔw ye courage sɔrɔ olu caman bɛ yen minnu ye fɛngɛ don par exemple dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an ye kibaruya min sɔrɔ k'a fɔ ko Mali Konate ninnu minnu ni olu taara Faransi Emmanuel Macron ka ni jeunes ka ɲɔgɔn ye senfɛ ni mɔgɔw don minnu ni u ye laɲini de kɛ kunnafoni di baara kɔnɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ anw ye a ɲini ka accréditation ɲini ka taa Faransi ka taa nin ko masina couverture kɛ e ko Emmanuel Macron de ye ninnu wele a ka lakɛw de don tan n'i tɛ se k'a prévu di o de kama kuma dɔw la o filiw bɛ kaba ɲininkali kunkurunin sabula maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka politologue ka minɛni na ko a minɛkun jɔnjɔn jumɛn mɔgɔ caman bɛ ka caman fɔ yalima ka kɛɲɛ n'i ka laseli ninnu ye a ka laseli kɔrɔlen tɛmɛlen a minɛkun ye olu ye wa damakasi sɛbɛn don kun ye olu damakasi sɛbɛn donna mɔgɔ caman ta tun bɛ yen nɔ mais officiellement mɔgɔ min y'a ta fɔ k'a fɔ k'ale y'a ka damakasi sɛbɛn don o ye Mali Konate kunnafonidila don Mali Konate ko k'ale ye plainte don wa ale kelen k'a kibaruya mɛn k'a fɔ ko politologue nana Bamakɔ ale kala ka taa a ka damakasi sɛbɛn kurakuraya ka ɲɛsin a ma k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ye fɛnɛ k'a fɔ ko ne tun ye n ka damakasi sɛbɛn don karisa kama a tigi bɛ Bamakɔ yan nɔ donc ne b'a ɲini n'a ka taa kiiri la n'ale de ta ye tiɲɛ ye a ka tiɲɛ ka d'a ma ne de ta ye tiɲɛ k'a sababu k'a ye mankutu tiɲɛ n ka kunnafoni di baara la bi na mɔgɔw b'a fɔ fan bɛɛ k'a fɔ ko n ye Faransi ka pion ye a fanba sɔrɔla olu fɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ an ye kibaruya sɔrɔ fɛnɛ k'a fɔ ko Imam Mamud Dicko fɛnɛ ni masuruna mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ ni ye damakasi sɛbɛn don a juguya la k'a sababu k'a ye kuma minnu fɔ olu kama donc officiellement bi na fila de dɔnnen don o ye k'a fɔ Imam Mamud Dicko masuruna mɔgɔw a dɔnnen don k'a fɔ ko olu ye plainte don Segu Tunkara contre la Mali Konate fɛnɛ ni ale fana ye plainte don a contre la pour diffamation a kelen tɛ
mɔgɔ caman bɛ kɔkanna ninnu na kuma dɔw la min bɛ jɛli kɛ c'est que k'a bila i kun na dɔrɔn ko n tɛ bamakɔ mɔgɔ tɛ se k'an minɛ i fa bɛ bamakɔ yan i ba bɛ bamakɔ yan nɔ ala ye nali kɛ cogo min n'a ye tali kɛ ten mɔgɔ maliyɛn lamɔra cogo min i ka musokɔrɔba ka fatu e ka dɛsɛ ka na ko parce que e ye mɔgɔ dɔ mankutu tiɲɛ k'a sɔrɔ i tun bɛ se k'a éviter i bɛ se k'a éviter mɔgɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko e ko ko jamana kanu de bɛ e dusukun na e bɛ jamana ko kɛlɛ de la mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o fana b'a ka jamana kɛlɛ la mais e b'o mankutu tiɲɛ k'a sɔrɔ dalu t'i bolo k'a mɛn ten tɔ dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw da e tɛ bamakɔ yan yɛrɛ k'a mɛn mɔgɔw da dɔrɔn ko fanta Tumota bɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ kuma fitini fitini f'e ɲɛna dɔrɔn i b'i sigi video la ka diɲɛlatigɛ kuma bɛɛ fɔ k'a sɔrɔ i t'a dɔn yɛrɛ a dalu t'i bolo a foyi foyi o bɛ an ka mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ma ko a tigi ye faso cila ye i b'o dalu bɔ min k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ ko nangaraba don e b'o dalu bɔ min e y'a ye o la min bon o caman bɛ kɛ an ka video maniw ka fɛngɛ la kuma dɔw la mɔgɔw fana don an ka tiɲɛ fɔ minnu ni kuma dɔw la kalan y'u jɛ ko ninnu na n b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ kalannenw tɛ mais kunnafoni di baara hukumu kɔnɔ kuma dɔw bɛ yen nɔ i b'olu éviter parce que i tɛ se k'a prouver i tɛ se k'a prouver o don n y'o de fɔ an ni cɛ dɔ in ta la n ko i ko ko Bubu Sise ta y'anw ka yɔrɔ ye i tɛ se k'a prouver parce que papier fɛn fɛn bɛ anw bolo an b'an ka papier bɔ k'a da Bubu Sise tɔgɔ tɛ papier fan si e tɛ se k'o prouver ko Bubu Sise ta ye groupe renouveau i tɛ se mais i b'a fɔ parce que i sigilen bɛ Faransi o yɛrɛ i yɛrɛ kan ka maloya o la parce que i bɛ ka fɛn dɔ fɔ min dalu t'i bolo kumakanw dama ko karisa y'a fɔ ko parce que ko Bubu Sise tɔgɔ la kuma tɛ fɔ yan nɔ o tɛ dalu ye o kiiri ɲɛkɔrɔ dalu ye min ye haki fɛ yen nɔ n'i taara haki groupe renouveau télévision papier dira jɔn tɔgɔ la ni haki ko k'a fɔ ko groupe renouveau télé papier dira Bubu Sise le tɔgɔ la n'o tɛ ni o tɛ n'an taara kiiri ɲɛkɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i jo tɛ k'a la hali dɔɔni olu ɲɔgɔnnaw bɛ mɔgɔw sɔrɔ par la passion u bɛ kumaw fɔ maliyɛnya la mɔgɔw b'a to yen ka tɛmɛ parce que fɛngɛw don n'o tɛ n'i sen cunna yan don o don ni an taara kiiri ɲɛkɔrɔ i tɛ se ka jo sɔrɔ parce que i tɛ se k'a prouver k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye nin o ɲɔgɔnna caman bɛ a misaliya caman ba bɛ mɔgɔw bɛ u sigi ka hali Bamakɔ yan nɔ gɛrɛnw na k'a fɔ ko nin politiki mɔgɔ in ye nin wari ba suɲɛ k'a sɔrɔ kiiri kelen pe de yamaruyalen bɛ ni par exemple politiki mɔgɔ dɔ ye direction ba dɔ ɲɛmɔgɔ ye k'a daminɛ 2016 ka se 2018 ma a fɔra k'a fɔ ko budget min dir'a ma o ye 10 millions budget k'a ka nin baara kɛ n bɛna bɔ kuma la k'a ka nin baara masina kɛ o 10 millions ni majɛ b'o la a bɛ taa kiiri de ɲɛkɔrɔ 10 millions tun bɛ e ka baarakɛyɔrɔ bolo kan i ye mun ni mun kɛ peut-être k'a directeur b'a fɔ a wagati an ye mobili kelen san chauffeur ye ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin gwa jɔ mais ni kiiri ma da o la kiiri bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o mobili bɛ min ni kiiri m'o mobili ye wagati min kiiri bɛ se k'a fɔ tiɲɛ na e ye nin nafolo in tiɲɛ mais o preuve fan si tɛ yen mɔgɔw b'u sigi carré kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ ko karisa tun bɛ nin directeur ya la k'a ye nin wari ba suɲɛ a ma taa kaso la a ma foyi foyi donc il faut éviter a kuma sera surtout bɔlɔlɔw ni fɛnw bɛ cogo min bi a kuma sera mɔgɔw ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛni daminɛ ka sɔrɔ dalu t'u bolo ne m'a fɔ n ko dénonciation kana kɛ dɛ ok kaba kumakuncɛ kuma ni ko bɛ se ka dalabɛn cogoya jumɛn na bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka laseli kɛ ka sɔrɔ la mɔgɔ ma mɔgɔ diffamer sensibilisation an filɛ nin ye o de la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko on ne peut pas tout se permettre ko parce que tout simplement ko an ye vidéomani ye an ye journaliste ye walima k'an ye activiste ye on peut être un bon activiste ka sɔrɔ i ma mɔgɔw mankutu tiɲɛ journal min lakodɔnnen ni nin ye ka tɛmɛ Faransi bɛɛ kan o journal n'a y'a bɔ k'a fɔ ko nin ko masina bɛ hali président de la république kan Faransi président kan n'a y'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ a tɛ yɔgɔyɔgɔ a tɛ siran wa a bɛ taa kiiri la a b'a gagner d'accord parce que a b'a fɔ k'a sɔrɔ dalu de bɛ a bolo mais an ka mɔgɔw kuma caman u b'u ta olu ɲɔgɔnnaw fɛ nɔ Mediapart de ye o journal ye ani mɔgɔ dakɛ min taara kiiri la ani candidat taara ani mɔgɔ wɛrɛw taara a ye kuma o kuma fɔ i bɛ t'a sɔrɔ a dalu b'a bolo mais an ka mɔgɔw bɛ fɛnw fɔ k'olu ye activiste ye k'u ye nin ye k'u ye nin ye mais i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ kumaw fɔ minnu dalu t'u bolo mais a ka di n da ye mɔgɔw fana t'u jate parce que mais c'est très grave parce que dɔɔni dɔɔni i ja bɛ tiɲɛ fo don dɔ la mɔgɔ minnu ye politiki mɔgɔ ye i b'olu mankutu tiɲɛ hali u ma n'u bolo bɛ fɛn min nɔfɛ mɔgɔw tigɛlen don la ka sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw min bɛ ka fɔ o tɛ tiɲɛ yɛrɛ
o be dansigi sɔgɔmadena jɛmukana an dalen b'a la bi walawalali kɔnɔna na kuma minnu fɔra bɛɛ lajɛlen faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la an be bɛɛ fo kaba ni folikanw b'i bolo teliya la wagati tɔ man ca wagati tɔ man jan an bɛ foli di tanti Worokiya ma ka hakili lajigin ka fɔ min ye an tonton kolo national ale ka tile 40 saraka bɔ o ye bi ye an bɛ dugawu don k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye amina yarabi an kɔnkitimila ala k'o nɔgɔya Amin. saraka bɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a yɛrɛ fɛ yen Tomukɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ Oui. an bɛ foli di madame Traoré Adam Sissoko ale maître Demba o ka musokɔrɔba ye Abdul Kader Kone ale ye importateur de ciment olu ka ɲɛmaaba kɔrɔ ye an bɛ madame Jara Kaja Kone ale ye min ye Eli Jara o ka musokɔrɔba ye Kulukorokaw fɛ yen nɔ Julu Sissoko an yɛrɛ terikɛ dɔ an bɛ a fo ka foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Aba a n'a furumuso Bajɛ Yatasayi an b'aw bɛɛ fo Segukaw fɛ yen nɔ ka foliba di Achel ma Segu an yɛrɛ ka musokɔrɔba Safiyatu Traoré an bɛ foli di a ma an bɛ an fɛ yan nɔ Bamako yan nɔ o komi sira la n'Ala sɔnna ma Yusuf Fadiga Samunu k'a bɛ k'an lajɛ an b'a fo yan fo Faransi an b'a ni denmisɛnninw fo ani kadɛti an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ u ye Umar Darame ale bɛ ɲɛwulenikaw fɛ yen nɔ an b'a na furumuso fo Awa Kabaya an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di denbaya bɛɛ lajɛlen ma Mamutu Male ale fana bɛ ɲɛwulenikaw fɛ yen nɔ Colonel Sheikh Mahamadu Sherif Tunkara an bɛ ale fana fo a bɛ présidence la Amidu Kulibali Kologani an b'a na furumuso fo ni wagati kofɔlen na Mamadu Jakite ale directeur d'école ye a bɛ golf la ni sanga kofɔlen na a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la an ka cɛkɔrɔba don k'a ni ɲagantuma an ma ɲinɛ Bakari Banbera kɔ ale bɛ san Makan Jakite Mackenzie an bɛ sɔgɔmadafɛ foli di a ma ni sanga kofɔlen na oui Makan sɔgɔlen don an na an b'a fɔ Makan ye ko an bɛ dan yan yɔrɔ la Laurent Kulibali an ka foli bɛ a fɛnɛ ye k'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ko baara ɲɛna merci beaucoup kanubagaw an bɛ kan bɛɛ bolo da ɲɔgɔn ye sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ko kura mais 9h wagatiw la Adel Samake bɛ na dugu kunkan ko kɛnɛ sigi aw ye kunnafoniya min mana kɛ dugu kunkan bi aw ni Adel bɛ jɛ ka o tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛɛ sini sɔgɔma 7h15